2018 में वजीर आला बनने के बाद उस्मान बुज़दार साहब ने अपने ही मोहसन जिन्होंने उन्हें टिकट दी, जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया, उनके मुखालिफ हो गए और उनकी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दी। अब इस हल्के में उस्मान बुज़दार की पोजीशन क्या है कि मध्य मुकाबिल नून लीग ने बहुत बड़ा छक्का मारा है और एक बहुत बड़े सियासी घराने से उम्मीदवार नून लीग ला रही है। वो इस हवाले से बड़ा सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन इस हल्के से लड़ें ना लड़ें, क्योंकि ये उनका भाई हल्का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पीर गौर चिश्ती, आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज जिस हल्के के मुतालिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ये हल्का सियासी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 2018 में इलेक्शन से एक महीना कबल पीटीआई में शामिल होने वाले उस्मान बुज़दार इलेक्शन जीते और वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। वो तकरीबन 3.5 साल वज़ीर आला पंजाब रहे। पीटीआई के अंदर से काफी सारे लोगों ने इमरान खान साहब को कहा कि पंजाब बचाना है तो बुज़दार साहब को हटा दें, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने उस्मान बुज़दार पर रिलाय किया। अब इस हल्के में उस्मान बुज़दार की पोजीशन क्या है, क्या वो इस मरतबा इलेक्शन जीत सकेंगे या नहीं? उनके मध्य मुकाबिल नून लीग ने बहुत बड़ा छक्का मारा है और एक बहुत बड़े सियासी घराने से उम्मीदवार नून लीग ला रही है, जिससे यकीनी तौर पर पीटीआई और उस्मान बुज़दार के लिए ये जो मैच खेलना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये हल्का, अब इसकी मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि बुज़दार साहब कैसे 2018 में जीते थे या उससे पहले उनका क्या रहा था, उनके मध्य मुकाबिल कौन थे और नून लीग की तरफ से कौन सा एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार लाया जा रहा है जिससे उस्मान बुज़दार के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम इस हल्के की सियासी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको इस हल्के की एक मुख्तसर हिस्ट्री बता दूं कि 2002 में इस हल्के से फतेह मोहम्मद बुज़दार साहब, जो उस्मान बुज़दार के वालिद है, वो काफ लीग के टिकट पे मुंतखब हुए थे। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त वो ख्वाजा शिराज उल महमूद तौसीफी साहब, जो इस हल्के में अपना सियासी कादगाठ रखते हैं और सियासी हवाले से उनकी बड़ी वर्थ है इस हल्के में, तो वो एमएनए थे और उनकी वेंग में उस फतेह बुज़दार साहब इलेक्शन जीते। 2008 में भी फतेह मोहम्मद बुज़दार साहब काफ लीग की टिकट पर ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब की वेंग में इलेक्शन जीते। और 2013 में उस्मान बुज़दार ने पहली दफा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और नून लीग की टिकट पर वो नून लीग के इनकलाब के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और तौसा शरीफ से बड़े घराने के चश्मो चिराग ख्वाजा निज़ामुल महमूद तौसीफी साहब से शिकस्त खा गए। उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की गिनती की 2-4 सीटें थी, जिनमें तौसा शरीफ से ख्वाजा निज़ाम साहब ने 2013 में नून लीग के खिलाफ ये सीट निकाली थी। और इस इलेक्शन में ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब और ख्वाजा निज़ामुल महमूद तौसीफी साहब, जो कि कज़न भी हैं, और उनका इत्तेहाद हुआ था और ये इलेक्शन इस तरह से बुज़दार हार गया था। नाज़रीन, 2018 में आप उस्मान बुज़दार साहब की खुशकिस्मती कह लें कि एक दफ़ा फिर वो ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब की विंग में चले गए और ख्वाजा शिराज महमूद साहब की रिकमेंडेशन पर ही उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला और वो यूं इलेक्शन ख्वाजा शिराज महमूद साहब की सपोर्ट से जीत गए। इस इलेक्शन में उस्मान बुज़दार ने पीटीआई के टिकट पर तकरीबन 27,000 वोट लिए और उनके मध्य मुकाबिल ख्वाजा निज़ामुल महमूद तौसीफी साहब ने तकरीबन 18,500 से ज़ायद वोट आज़ाद हसीयत में हासिल किए। नाज़रीन, इस हल्के में 3 बड़े उम्मीदवार शुमार होते हैं, एक ख्वाजा निज़ामुल महमूद तौसीफी साहब, दूसरा उस्मान बुज़दार साहब और तीसरा सरदार अकरम मलगानी साहब। सरदार अकरम मलगानी साहब ने भी 2008 के इलेक्शन में इसी हल्के से आज़ाद हसीयत में 14,000 वोट लिए। 2013 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर उन्होंने 16,500 वोट लिए और 2018 में भी आज़ाद हसीयत में उन्होंने तकरीबन 16,500 के लगभग वोट हासिल किए। अब नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन को देखें तो उस्मान बुज़दार ने पीटीआई और ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब की सपोर्ट से 27,000 वोट हासिल किए। ये हल्का 2 पहलुओं पर मुश्तमिल है, एक पहाड़ी इलाका और दूसरा दामन का, जिसमें तौसा सिटी और बाकी देहात आ जाते हैं। उस्मान बुज़दार ने 27,000 वोट में से 8,000 वोट पहाड़ के इलाके से और 19,000 वोट दामन के इलाके से हासिल किए। 2018 में वजीर आला बनने के बाद उस्मान बुज़दार साहब ने अपने ही मोहसन जिन्होंने उन्हें टिकट दी, जिन्होंने उनको इलेक्शन जितवाया, ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब, जो कि एमएनए भी थे और वो साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, उनके मुखालिफ हो गए और उनकी राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, अब दिलचस्प बात यह है कि उस्मान बुज़दार ने जो 27,000 वोट हासिल किए थे, उस वक्त ख्वाजा शिराज साहब और पीटीआई की सपोर्ट थी। पीटीआई की टिकट अब भी उस्मान बुज़दार के साथ होगी, लेकिन जो असल मसला है उस्मान बुज़दार के लिए वो है ख्वाजा शिराज महमूद तौसीफी साहब का ग्रुप।
خواجہ شیراز گروپ صاحب کی مخالفت کی وجہ سے عثمان بزدار کے لیے مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ یونین کونسل ناڑی سے لے کے یونین کونسل بورڈ تک اور یونین کونسل منگروٹھا سے لے کے دریا کے علاقوں تک جتنا بھی خواجہ شیراز کا گروپ ہے وہ عثمان بزدار سے پیچھے ہٹ چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں چھوڑ چکا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ عثمان بزدار صاحب کے والد یا عثمان بزدار صاحب خود تب پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں جب ان کے کاندھے پہ خواجہ شیراز محمود صاحب کا ہاتھ رہا یا خواجہ شیراز محمود صاحب نے انہیں سپورٹ کیا۔ ناظرین، عثمان بزدار کو اس حلقے میں اگر ووٹ ملے گا تو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ملے گا، یا خواجہ داؤد سلیمانی صاحب جو کہ دوسرے حلقے ساتھ والے حلقے سے ایم پی ہیں وہ مائٹ بھی سپورٹ کر دیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ بزدار صاحب کو چلا جائے گا۔ ادروائز عثمان بزدار صاحب کے حالات حلقے میں بڑے خراب ہیں اور وہ اس حوالے سے بڑا سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن حلقے سے لڑیں نہ لڑیں، کیونکہ یہ ان کا ہوائی حلقہ ہے اور پہاڑ کے علاقے سے جو چھوٹے بڑے امیدوار جو پر تول رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اگر وہ لڑتے ہیں تو جن میں 2 کینڈیڈیٹ تو بزدار فیملی سے ہی ہیں اور ایک چکرانی فیملی سے ہیں، اگر وہ لڑتے ہیں الیکشن تو عثمان بزدار کو وہ بھی نقصان ہونے لگا ہے۔ ناظرین، دوسرے امیدوار جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آ رہے ہیں وہ ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق ہے کہ ان کا شرم حیا سیاست سے ہٹ کے بہت زیادہ ہے، اور دربار عالیہ محمودیہ خواجہ نصر المحمود توسیع صاحب جو سجادہ نشین بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی سابق ممبر پنجاب اسمبلی جنہوں نے عثمان بزدار کو شکست دی تھی، خواجہ نظام المحمود توسیع صاحب، وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر، جس سے وسیم اکرم پلس کی سیٹ خطرے میں پڑ چکی ہے اور یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ نظام المحمود توسیع صاحب کا انہوں نے 2018 میں آزاد حیثیت میں 18,500 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اب ناظرین، دلچسپ صورت حال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ پڑنا ہے وہ بھی خواجہ نظام صاحب کو پڑے گا، تو اس لحاظ سے خواجہ نظام صاحب کی پوزیشن ہے وہ مستحکم نظر آ رہی ہے اور وہ عثمان بزدار سے برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے امیدوار ہیں سردار اکرم ملگانی صاحب، ان کی جو ذاتی یونین کونسل ہے وہ اب دوسرے حلقے میں جا چکی ہے، انہوں نے حلقہ بندی کے خلاف ریٹ پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، وہ اس کے انتظار میں ہے۔ اگر ان کی یونین کونسل جس میں وہ 4-5 ہزار ووٹ نکالتے ہیں وہ اگر دوسرے حلقے میں رہتی ہے تو ان کا اس حلقے سے الیکشن لڑنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اگر وہ الیکشن نہ بھی لڑے تو وہ جس کی سپورٹ کریں گے اس امیدوار کی پوزیشن میں مزید بہتری آئے گی۔ تو ناظرین، اس وقت عثمان بزدار صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، عمران خان کے منظور نظر رہ چکے ہیں اور وہ پیر آف کونسل شریف سے بظاہر مار کھانے لگے ہیں اور سیاسی حوالے سے ان کے حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی کی یہ سیٹ ناکام ہوتی ہے تو یہ عثمان بزدار کی ہار نہیں ہوگی، یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی اور عمران خان کی سلیکشن پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ ناظرین، جو رزلٹ ہوگا وہ تو اب الیکشن میں ہی پتہ چلے گا، لیکن بظاہر خواجہ نظام المحمود توسیع صاحب کی پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے۔ وہ بڑے عوامی بندے ہیں اور بڑا لوگوں کے ساتھ انہوں نے میل جول رکھا ہوا، اور خاص طور پر جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے تب سے وہ حلقے میں بڑا ایکٹیو ہیں، ڈیولپمنٹس کے کام بھی کروا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ تو یہ خواجہ نظام المحمود توسیع صاحب اس وقت اس حلقے سے برتری حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن میرے اندازے کے مطابق، میرے انالیسس کے مطابق 5 سے 7 ہزار ووٹوں کے فرق سے وہ جیت سکتے ہیں۔ کل کو اس حلقے کا نتیجہ بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ اس حلقے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو الیکشن کو پتہ چلے گا۔ میں نے اپنا انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔